地震です。緊急地震速報です。地震です。強い揺れに警戒してください。地震です。地震です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。津波です。津波です。津波です。大津波警報が出ました。大津波警報が出ました。NHK では大津波警報についての緊急ニュースを英語を中心に中国語、韓国、朝鮮語、ポルトガル語でお伝えします。This is an emergency tsunami warning. This is an emergency tsunami warning. NHK is broadcasting this information in English, as well as in Chinese, Korean, and Portuguese. 气象厅发布了海啸警报。气象厅发布了海啸警报。关于海啸警报的紧急新闻 ，NHK 将以英语为主，同时也用中文进行报道。 해일 경보가 발령됐습니다. 해일 경보가 발령됐습니다. NHK에서는 해일 경보에 관한 긴급 뉴스를 영어를 중심으로 한국어, 조선어로 전해드립니다. Este é um alerta de emergência contra tsunamis. Este é um alerta de emergência contra tsunamis. A NHK está transmitindo esta informação em inglês e português. The meteorological agency is warning that very high tsunami are expected in the following areas: the coast of Kochi Prefecture, the coast of Tokushima Prefecture,
the coast of Wakayama Prefecture, the coast of Miyazaki Prefecture. The waves